आसीगला एमडीसी पॉलिटिकल साइंस ह्यूमन राइट्स आउ ये रहा पे कलाहांडी यूनिवर्सिटी जो मैंने देखी ना देखी ए वीडियोटा संपूर्ण जोटा कि गोटे 100 मार्क क्वेश्चन जहाँ एमती आसी कलाहांडी यूनिवर्सिटी 2025 एमडीसी ह्यूमन राइट रो ओके तो पास टू पास कोई रखे ना सेम पूरा जमीती कि क्वेश्चन पैटर्नटा सेम अच्छी तो प्रोबेबिलिटी अच्छी तो भितर केते क्वेश्चन रिपीट हो पारे तो जदि पे फुल वाच करुच ये वीडियोटा तो तुमको बेनिफिट हो तुम काली थी एग्जाम को ओके आउ जदि स्किप कर दौच तो निजको प्रोब्लेम हो ओके तो वीडियो को वाच करूँ आउ जिते क्वेश्चन इंपोर्टाट रहा सब नोट करी निजे पढ़तु ओके तो पे प्रथम क्वेश्चन रहा ना ह्यूमन राइट्स आर द कन्सिडर्ड इनहेरेंट बिकज दे ना ह्यूमन राइट कौन मानव अधिकार अंतर्निहित बोली विवेचना कराए कारण सेगुड़ी कौन ना संविधान द्वारा प्रदान कराए ना यार द ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ना आईन स्वीकृति ऊपर निर्भर करे ना डिपेंडेंट ऑन लीगल रिकॉग्निशन ना एग्जिट बाय द virtue ऑफ द बीइंग ह्यूमन ना मनुष्य हेबा हेतु ना सरकार द्वारा प्रदान ना पे आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ना कौन पाई ना मनुष्य हेबा हेतु अस्तित्व रखी पे जदि आम गोटे मनीष से ह्यूमन राइटा कनसीडर करे से इनहेरिट रुए ओके ना अंतर्निहित रहे जमी कही रखे ना ह्यूमन राइट इज द कन्सेप्ट द इनहेरिट बिकज दे एग्जिट टू virtue ऑफ बीइंग ह्यूमन ना आम गोटे मनीष अटू से आमको ह्यूमन राइट प्रदान करवा उचित ओके अंतर्निहित बोली विवेचना कराए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स ना पे व्हिच इज द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट कोटा पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द रिवोकेबल ना पॉलिटिकल कैरेक्टर ओनली ना यूनिवर्सल इंडिविजुअल एंड इनरेबल ना लिमिटेड टू इकोनॉमिक राइट ना निज मध्य केउटे मानव अधिकार प्रकृत सर्वोत्तम भाव में वर्णना कराए ना सर्वमूलत एवं प्रत्याहार योग्य ना केवल राजनीतिक चरित्र रे सामाजिक सार्वजनीन अविभाज्य और अविच्छिन्न ना अर्थनैतिक अधिकार पर्यटन सीमित तो पे कौन सब सठिक आंसर हो जाए सार्वजनीन अविभाज्य एवं अविच्छिन्न ना ह्यूमन राइट होची ना यूनिवर्सल इंडिविजुअल एंड द इनरेबल तो यहाँ आंसर हो ओके सी हो सी ओके तब 3 नंबर ना ह्यूमन राइट्स आर द कॉल्ड यूनिवर्सल बिकज दे कौन पाई ह्यूमन राइट ना मानवाधिकार सार्वजनीन कहुए कारण से गुड़ी है केवल गणतांत्रिक देश उपर प्रযোज्य सबुठारे प्रवर्तन योग्य ना जातीयता जाति किंबा धर्म निर्विशेष समस्त लोकंकर ना मिलित जाति संघ द्वारा सृष्टि कराए ना पे कौन कर ना जातीयता जाति किंबा धर्म निर्विशेष समस्त लोकंकर यहाँ ना बिलोंग टू ऑल पीपुल इंस्पेक्टर ऑफ नेशनलिटी रेस और रिलीजन ना ह्यूमन राइट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल बिकज से बिलोंग करसी करे जोटा कौन सब पीपुल को बा ऑल पीपुल नेशनलिटी रेस जेन पर जो से समान होता है जमीन कि नेशनलिटी हो ना रेस हो ना रिलीजन को सबको देखिक पड़े ओके तर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बा यूडीएचआर जोटा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर वाज एडॉप्टेड बाय ना कोड एडॉप्ट होता ना लीगल ना लीग ऑफ लेसन ना जातिसंघ द्वारा ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना यूनेस्को ना कोड होता ना यूनेस्को ना मिलित जातिसंघ द्वारा ना आंतर्जातिक न्यायालय ना जातिसंघ ना कोड होता ना आंतर्जातिक न्यायालय बा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओके ना यहाँ हेन पे यहाँ सर्ट यूनाइटेड नेशन असेंबली ओके ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता ओके बी तापर रहा यूडीएचआर वाज एडॉप्टेड ऑन केबे एडॉप्ट कर यूडीएचआर ना पे केते ना 10 डिसेम्बर जानी ओके 1940 मसीह ग्लोबल हाज प्राइमरी एफेक्टेड बाय ह्यूमन राइट बाय केमिति करे ना क्रिएटिंग ए न्यू चैलेंजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ राइट प्रोटेक्शन ओके डायरेक्ट कोई नहीं ओके ना विश्व मुख्यतः ना विश्व यूनो मुख्यतः मानवाधिकार को प्रभावित करी ना कहीं अधिकार सुरक्षा पाई नूतन चैलेंज एवं सुजोग सृष्टि करवा ओके तार और ए रेफ्यूज इज द डेफिनाइड अंडर द इंटरनेशनल लॉ प्राइमरी बाय ना आंतर्जातिक आईन अनुसार जड़े शरणार्थी मुख्यतः यही अनुसार प्रभावित करे ना जाति धर्म ना जाति धर्म राजनीतिक मत कि सामाजिक गोष्ठी उपर आधारित निर्यातनार भय से ना फ्योर द परसेकुलेशन ऑफ द बेस्ट ऑन द रेस रिलीजन नेशनलिटी पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ सोशल ग्रुप से ओके तापर
ନା atrocity against women primary violence which core human rights the principle ନା କେଉଁଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ମୂଳ ମାନବ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ନା କେଉଁଟା ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମାନତା ନା ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଓକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାଉଲେନ୍ସ ଏଗେନଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଉଲେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ନା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏକ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ଏବେ ତ କରିଥିଲେ ନା ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦ ଭାଉଲେନ୍ସ ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଓକେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହ୍ୟାରାସମେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଦ ଭାଉଲେନ୍ସ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ'ଣ ହ୍ୟାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏକ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ କାହିଁକି କରେ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଟୁ ସେଫ୍ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ କାହିଁକି ସମାନତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ ଓକେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପିଲା ଦେଖିନେବ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଓକେ ଅଧିକାର ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଓକେ ଲାସି ମାନବ ଅଧିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା କ'ଣ ନାଗରିକ ଆଇନ 1966 ମସିହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କର ନା ଜାତିସଂଘ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରବାସ କ'ଣ ଲେଖ ତାପରେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଅଧିକାର ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ ତାହା ଲେଖ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବି ଲେଖିବ ଓକେ ତାପରେ ମେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମ କେତେ ନା 5 ମାର୍କିଆ ଆଉ 8 ମାର୍କିଆ ଓକେ ନା ମାନବ ଅଧିକାର ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଓକେ ମାନବ ଅଧିକାର ମାନବ ଅଧିକାରର ସାର୍ବଭୌମ ଘୋଷଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ ତାପରେ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ମାନବ ଅଧିକାର ସକ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ଭୂମିକା ଲେଖ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଭାରତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ଓକେ ତାପରେ ରହିଛି ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ଦ ରାଇଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱାର୍ଲଡ ଓକେ ବିଶ୍ୱକରଣ ମୂଳ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କର ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଓକେ ହେବ ରାଇଟ୍ ଏନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନା ନ୍ୟାୟିକ ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖ ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 8 ମାର୍କିଆ ଦେଖିନିଅ ମାନବାଧିକାର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷା କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ତାପରେ ହେଲା ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ଆଇନଗତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଡିସ୍କସ୍ ଲିଗାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ଗିଭ୍ ଡିଟେଲ ପିକ୍ଚର ଅନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ନା ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଦିଅ ନା ପିଲାମାନେ ନା ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଦିଅ ଆଉ ରହିଲା ନା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ନା ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱକରଣ ପ୍ରଭାବର ଆଲୋଚନା କର ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ କାଲି ପାଇଁ ଓକେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଭାରତ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର ଓକେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ବୁଝିନ ତୁମେ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଦେଉଛ ତ ନୋଟ୍ କରି ପକାନ୍ତୁ ଓକେ ଯେମିତି ରହିଲା ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ନା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ରାଇଟ୍ କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାକ୍ସି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ what is the cultural diversity the mentions from the provision of the civil rights in act 1966 right in different function of the human rights in the counseling mentions some issues relating human rights in the violence what is the international migration how environment issue the related human rights what is the न्याय and how is the necessary to global justice तो जोटा पिला एटा जोटा कलाहांडी यूनिवर्सिटी तो आज देखिए कलाहांडी यूनिवर्सिटी जोटा सिलेक्शन क्वेश्चन थिला आ एटा पढ़ी थिला जो ओके तो जदि तुम कौ यूनिवर्सिटी कहूच तो कमेंट रे कह दियो तुम कौ यूनिवर्सिटी देखुच ओके आउ कोट पढ़ुच तो कलाहांडी यूनिवर्सिटी गोटे थिला 2025 रो एटा कोन 26 रे एग्जाम जी 2025 रो एटा क्वेश्चन पेपर ओके 26 रो हां जोटा बाहरी 2025 तो कोना जीव ओके
2025 ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ର ଏଇଟା ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ବେଗିରୁ ବେଗ କେମିତି ସରାଇବି, ତୁମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।